nang minister Kenneth Amoxi voor na ministeria voor Skotu. Dan ay pikiwi taki nono dan na afdeling vreemdelingendienst dan sani owaka moro boom tapa afdeling disi. Ataki indentendipsa dan furu kruk tusani bebsa na afdeling problema bede kutaki a afdeling psawalo sula ma atak vanaf nono dan na afdeling disi oseti morobung. Want voor de belangrijk sani sang opsa na afdeling disi nataki na libi makandra osabi moro sang epsa na a afdeling disi. Na so na libi makandra osabi ook toe sumana desma sang ekisi verblijfsvergunningen in wie kondre. Achar kona fesi taki desma sang etang insranang sondro fu abi papira. Dus desma sang mopo na trakondre kontanjaso en deno abi papira. Dan desma disi uno behandel ding le crimineri, ma desma disi dan wo behandeling tapa retivasi, ma a fasi fa behandel ding na verzorgu taki ding kisi of de mekmuiti voor feni na sranang papira. So na minister epikiwi ook toe. En ook toe na disi dan na ministeria o sorgu taki desma disi ook toe dan den voldoe na a inburgeringsplicht die de in wie grondwet. Minister Riyad Nur Mohammed voor na ministeria voor openbare werken dan ay pikiwi taki dan vanaf nono dan na ministeria obroko na adang fu a kanari fu ringweg. Alawi sabi na bigi kanari fu ringweg en na minister char kona fisi taki den o stevi adang in den ting di ekong. Ook toe na fu den beauty munder nanga benispark dan na ministeria obroko na de gotro fu sorgu taki te alleen fadong dan de watra disi nes dong ma gewoon de watra los go moro fara. Den broko disi te uluku fini dan we shitaki na ongeveer 2 jaar langa na ministeria obroko in den buurt disi en ook toe na moni sang de van nodig voor ze den broko disi na tina 5 miljoen Amerikaan dollar. Tide dan den broko mang fu Republic Bank Suriname dan debe saka broko na amrabasi fu na bond dat na Masra Weli Rodriguez char kona fesi taki na bulangag ba di den broko mang fu na bangi disi mukisi moro money. En voordat edemeki de ko weri fu wachti en de be saka broko. Masra Gino Kastelen fu afak centrale C47 dan inschrift kong inatori disi en ingbes dong natafra futaki nanga ding edemang fu abangi makandra nanga abonto disi en den kong verstang desrefi na den edemang fu nabangi gomiti na abonto en den rokomang dan so den tek ne roko baka. Baka di Masra Gino Kastelen bataki nanga den edemang fu nabangi dan so ataki nanga den rokomang fu nabangi ook toe en ook toe amrabasi Weli Rodriguez bede erbij. Nono dan den rokomang obiging roko baka terwijl den wachti na resultaat fu a gesprek tussen abond nanga den edemang fu abangi. Na bontu poti wantu sanita papira sang de wani en dan terwijl de rokomang bigi roko baka na bontu
e hopu taki den edemang fu abangi e uroko tap de sani di museti gi den uroko mang. Wansani sa ai piki we wel na taki den sma. Uit na libi makandra di mus go set den tori na bangi ina frede taki den uroko mang fu abangi over feriu in den tori sa je go set na abangi. Vanaf mei fu ayari disi, dan STVS, jomang looking ook toe tapu na app. Tide dan so na bedrijf disi, dan den teken huang uroko makandra na telecom provider Digicel. Director Raul Abisoina, charkona fesi, taki disi na wan bigi momenti gi na bedrijf STVS. Ook toe ataki vanaf no, eigenlijk ko taki vanaf mei, dan ibri wansma in Sranang, na wins periode, jomang luku den programma voor STVS, jomang volg den programma voor STVS. Eugenie Heinz, die de marketing manager voor Digicel, in charkona fesi, taki eigenlijk STVS na een fossi mediabedrijf die den poti tapu na app voeding. Na app die si de karing Play Go. In Sranang STVS na een fossi bedrijf, maar in Dorosi kondre dan Japan tutra bedrijf ba die de tapu na app die si. Na app disi na wang internationale app, maar voorlopig na in Sranang wang, so Sranang sma, dan you kan volg STVS tapu na app. Anga disi dan ukondoro na akbafu anyumsu fu tide, me winshu wan sweet neti gomoro fara, tambong.